بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ó profeta, tema Alá e não obedeça aos incrédulos nem aos hipócritas. Verdadeiramente, Alá é onisciente, sapientíssimo. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. E segue o que é revelado a você de teu Senhor. Verdadeiramente, Alá é do que fazem onisciente. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E deposite sua confiança em Alá, e Alá é suficiente como guardião. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. Alá não criou para o homem dois corações em seu interior, e não fez de vossas esposas, as quais vocês declaram ilícitas para vocês mesmos, suas mães. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Nem fez de seus filhos adotados seus filhos legítimos. Essa é a fala de suas bocas, mas Alá diz a verdade, e ele guia as pessoas pelo caminho. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Chamem seus filhos adotivos ou crianças sob sua responsabilidade pelos nomes de seus pais biológicos. Isso é mais justo diante de Alá. Mas se não souberem quem são seus pais, então serão seus irmãos na religião e seus aliados. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. E não há culpa sobre vocês pelos erros que cometeram, mas sim pelo que seus corações premeditam. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. O profeta tem mais direitos sobre os crentes do que eles mesmos, e suas esposas são como suas mães. E os parentes próximos têm mais direitos uns sobre os outros no livro de Alá do que os crentes e os imigrantes. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. A não ser que pratiquem a caridade com seus amigos próximos. Isso já estava escrito no livro. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E mencione, Muhammad, quando pactuamos com os profetas e também com você, e de Noé, e Abraão, e Moisés, e Jesus, filho de Maria, e firmamos com eles um compromisso sólido. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Para que ele possa questionar os sinceros sobre a sua sinceridade. E ele preparou para os incrédulos um castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم Ó vocês que creram, lembrem-se da graça de Alá sobre vocês. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Quando vieram exércitos contra vocês e enviamos contra eles um vento e exércitos que não podiam ver, e Alá é conhecedor do que fazem. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
Lembrem-se quando eles vieram sobre vocês e por baixo, e quando os olhos se assombraram e os corações alcançaram a garganta por medo e pensaram várias coisas negativas sobre Alá, imaginando que ele não os socorreria. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Ali foram testados os crentes e sacudidos severamente. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. E lembre-se, Muhammad, quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há doença disseram: Alá e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusões. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. E quando um grupo deles disse: Ó povo de Yathrib, não há lugar para vocês aqui, então retornem. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. E um grupo deles pediu permissão ao profeta dizendo: Nossas casas estão desprotegidas, e elas não estavam desprotegidas. Eles não queriam senão fugir do combate. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. E se as estradas da cidade fossem invadidas pelos flancos e depois lhes fosse pedido que renegassem sua fé, eles o fariam e não hesitariam, senão um pouco. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. E eles já haviam feito um pacto com Alá antes de que não dariam as costas, e quanto ao pacto de Alá, serão questionados. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Diga a eles, Muhammad, não os beneficiará a fuga. Se tentarem fugir da morte ou de serem mortos em combate, não desfrutarão dessa vida senão um pouco. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Diga, quem poderá proteger vocês de Alá se ele quiser causar algum mal a vocês ou se quiser conceder a vocês sua misericórdia? E não encontrarão além de Alá protetor ou auxiliar. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Alá já conhece os que tentam impedir vocês de lutar e os que dizem aos seus irmãos: Venham conosco e deixem o profeta, e que não se engajam na batalha senão poucas vezes. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. São avarentos em ajudar a vocês, e quando o medo chega, você os vê olhando para você com seus olhos girando como se os de quem está subjugado pela morte. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. Mas quando o medo se vai, eles os atacam com suas línguas afiadas, avarentos quanto a fazer o bem. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Estes nunca creram, por isso Alá tornou suas obras nulas, e isso para Alá é fácil. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. E os hipócritas de Madina pensam que os partidos não se foram, e se eles viessem a combater, desejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando sobre notícias suas. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. E se estivessem sobre vocês, pouco lutariam.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Certamente, no mensageiro de Alá terão um melhor exemplo para quem tem esperança em Alá e no dia do juízo e que se recorda de Alá em abundância. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. E quando os crentes viram os partidos, disseram: Isso é o que Alá e seu mensageiro nos prometeram. E Alá e seu mensageiro falaram a verdade. E isso só aumentou a sua fé e submissão. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dentre os crentes, há homens que cumpriram com sua promessa com Alá. Alguns deles já cumpriram seu voto, morreram, enquanto outros ainda esperam por isso, sem terem alterado o compromisso em nada. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Que Alá recompense os verdadeiros por sua veracidade e castigue os hipócritas, se Ele quiser, ou aceite o seu arrependimento. Alá é perdoador, misericordiosíssimo. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. E Alá repeliu aqueles que descreram em sua raiva. Eles não obtiveram nenhuma vantagem com isso. E Alá poupou os crentes da luta. Alá é forte, poderosíssimo. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. E ele fez com que aqueles do povo do livro que os apoiaram descessem de suas fortalezas e lançou o terror em seus corações. Alguns vocês mataram, os homens combatentes, e outros vocês capturaram. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. E ele fez de vocês herdeiros de suas terras, casas e bens, e de uma terra na qual vocês nem mesmo haviam pisado. E Alá é sobre todas as coisas poderoso. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ó profeta, diga às suas esposas: se desejam a vida deste mundo e sua beleza, venham, eu a proporcionarei a vocês e as deixarei de uma forma nobre. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Mas se desejam a Alá, seu mensageiro e a morada da próxima vida, então verdadeiramente Alá preparou para as virtuosas dentre vocês uma grande recompensa. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ó esposas do profeta, quem de vocês cometer uma obscenidade evidente, a punição para esta será dobrada, e isso é fácil para Alá. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. E há aquelas dentre vocês, esposas do profeta, que forem devotas a Alá e a seu mensageiro, e que praticam o bem, será concedida a recompensa 2 vezes. E preparamos para elas um sustento nobre. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ó mulheres do profeta, vocês não são como as demais mulheres, já que são, na verdade, um exemplo para elas. Se vocês temem Alá, então não falem com doçura aos homens, para que não lhe cobice aquele em cujo coração há doença, e se expressem da melhor maneira possível. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Permaneçam em suas casas e, quando saírem, não se exponham como se expunham na época da ignorância. Estabeleçam a oração, paguem o zakat e obedeçam a Alá e ao seu mensageiro. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Alá deseja apenas remover de vocês a impureza, ó vocês da casa, família do profeta, e os purificar completamente. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. E lembrem-se do que é recitado em suas casas, das revelações de Alá e da sabedoria. Certamente, Alá é sutil, bem informado. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. Certamente os muçulmanos e as muçulmanas, submissos e submissas à vontade de Alá, os crentes e as crentes, os devotos e as devotas, os verazes e as verazes, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. Os pacientes e as pacientes, os humildes e as humildes, os caridosos e as caridosas, os jejuadores e as jejuadoras, os que guardam sua castidade e as que guardam sua castidade. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Os que muito recordam de Alá e as que recordam, para todos eles, Alá promete o perdão e uma recompensa imensa. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Não cabe a um crente ou uma crente, quando Alá e seu mensageiro decretam sobre um tema, ter escolha sobre estes temas. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. E quem desobedecer a Alá e seu mensageiro, certamente terá se desviado de maneira flagrante. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. E lembre-se, Muhammad, quando você disse àquele que Alá favoreceu e você também o favoreceu, mantenha sua esposa e tema Alá. Você escondeu em seu coração o que Alá iria revelar. تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. E temia as pessoas, enquanto Alá é mais digno de que você o tema. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. Então, quando Zaid terminou sua relação com ela, nós casamos você, Muhammad, com ela, para que não houvesse incômodo para os crentes em relação às esposas de seus filhos adotivos, quando esses terminassem com suas formalidades com elas. وكان أمر الله مفعولا. E a ordem de Alá foi cumprida. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Não há incômodo para o profeta no que Alá lhe impôs como obrigação. É a tradição de Alá com aqueles que vieram antes, os profetas. E a ordem de Alá é um decreto irrevogável.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. São aqueles que transmitem as mensagens de Alá e o temem, e não temem a ninguém mais além de Alá. E Alá é suficiente como ajustador de contas. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed não é o pai de nenhum de seus homens, mas é o mensageiro de Alá e o selo derradeiro dos profetas. E Alá é de todas as coisas conhecedor. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ó vocês que creem, recordem-se de Alá abundantemente. وسبحوه بكرة وأصيلا. E glorifiquem-no pelas manhãs e pelas tardes. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ele é quem abençoa vocês, assim como seus anjos, para tirá-los das trevas para a luz. E ele é para com os crentes misericordiosíssimo. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Sua saudação no dia em que encontrarem Alá será paz. E ele prometeu para eles uma recompensa generosa. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ó profeta, verdadeiramente nós o enviamos como testemunha, um portador de boas novas e um admoestador. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. E chamando para Alá com a sua permissão uma lâmpada que ilumina. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. E anuncia aos crentes que eles têm, da parte de Alá, uma grande graça. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E não obedeça aos incrédulos nem aos hipócritas, despreze o mal que lhes fazem e deposite sua confiança em Alá. E Alá é suficiente como protetor. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. Ó vocês que creem, quando se casarem com mulheres crentes e depois as divorciarem antes de tocá-las, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. não há obrigação de elas observarem o período de espera com elas. Logo, protejam-nas e deixem-nas ir de maneira decorosa. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. Ó profeta, verdadeiramente tornamos lícitas para você e suas esposas, as quais você tenha dado o seu dote, e aquelas que sua mão direita possui, que Alá te concedeu como espólio de guerra. E também são lícitas para você وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. as filhas de seus tios paternos e as filhas das suas tias maternas, e as filhas dos seus tios maternas e as filhas de suas tias maternas que emigraram contigo de Maca para Madiná, e também que lhe é lícito, se uma mulher crente se oferecer em casamento ao profeta إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. e o profeta também desejar casar-se com ela,
sendo isso privilégio exclusivo seu e não para os demais crentes. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Nós sabemos o que estabelecemos para eles sobre suas esposas e aquelas que sua mão direita possui. Esclarecemos isso para que isso não lhe incomode, pois é lícito para você. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. Ó profeta, pode deixar-se divorciar de quem você deseja entre suas esposas e manter junto a você quem deseja. E quem você deseja retomar, depois de a ter separado de você, não há culpa nesse ato. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Isso é mais adequado para que seus olhos se alegrem e não fiquem tristes, estando elas satisfeitas com o que você deu de bens e dote a todas elas. E Alá sabe o que está em seus corações. E Alá é onisciente, tolerante. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. Não é permitido a você tomar em casamento mais mulheres depois destas, nem as trocar por outras esposas, mesmo que a beleza delas lhe agrade, exceto aquelas que sua mão direita possui. وكان الله على كل شيء رقيبا. E Alá é, sobre todas as coisas, observador. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. Ó vocês que creem, não entrem na casa do profeta, a menos que sejam convidados para uma refeição, mas não tão cedo a ponto de esperar que ela esteja pronta. Mas se forem convidados, entrem. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. E quando já tiverem comido, dispersem-se sem se demorarem em conversas fúteis. Isso incomoda o profeta, que se envergonha de dizê-lo a vocês. Mas Alá não se envergonha da verdade. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. E quando pedirem algo às esposas dele, que o façam por trás de um véu. Isso é mais puro para os seus corações e para os corações delas. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Não é correto que ofendam o mensageiro de Alá, nem que se casem com suas esposas depois dele. Isso, aos olhos de Alá, é um enorme pecado. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Quer externem algo ou ocultem, Alá é onisciente de todas as coisas. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Não há culpa sobre elas se baixam seus véus perante seus pais, seus filhos, seus irmãos, filhos de seus irmãos, filhos de suas irmãs,
outras mulheres ou perante aquelas que suas mãos direitas possuem. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. E temam a Alá. Certamente Alá é sobre todas as coisas testemunha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certamente Alá abençoa seu profeta e os anjos suplicam e pedem perdão por ele. Ó vocês que creem, peçam a ele suas bênçãos e saudem-no com a saudação do Islã. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Aqueles que ofendem a Alá e seu mensageiro, Alá os amaldiçoou neste mundo e na próxima vida, e prometeu para eles um castigo humilhante. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. E aqueles que ofendem com calúnias os crentes e as crentes sem que tenham incorrido em culpa, carregam a calúnia e um pecado claro. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ó profeta, diga às suas esposas, às suas filhas e às mulheres dos crentes que baixem sobre si mesmas suas vestimentas exteriores. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Se não cessarem os hipócritas de proferirem calúnias, aqueles em cujos corações há doença e os que espalham boatos sobre Madiná, certamente faremos vocês os sobrepujarem e eles não permanecerão com seus vizinhos senão por pouco tempo. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Amaldiçoados onde quer que estejam, serão capturados e mortos inexoravelmente. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Essa é a prática ordenada por Alá com aqueles que vieram antes de vocês, e você jamais encontrará mudança na prática de Alá. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. As pessoas perguntam a você sobre a hora do juízo final. Diga, o conhecimento sobre ela está somente com Alá, e talvez a hora esteja próxima. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Certamente, Alá amaldiçoou os descrentes e prometeu para eles o fogo ardente. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Onde permanecerão eternamente. Não encontrarão protetor nem quem os auxilie. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. No dia em que seus rostos forem virados ao fogo, dirão: se ao menos tivéssemos obedecido a Alá e ao mensageiro. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. E dirão: ó Senhor nosso, obedecemos aos nossos líderes e aos nossos dignatários, e eles nos desviaram do caminho. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ó Senhor nosso, dê a eles em dobro o castigo e amaldiçoe-os enormemente. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
وكان عند الله وجيها. Ó vocês que creem, não sejam como aqueles que injuriavam Moisés. Alá o inocentou do que disseram, e ele era para Alá um homem honrado. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ó vocês que creem, temam a Alá e falem de maneira correta e verdadeira. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ele aperfeiçoará suas obras e perdoará os seus pecados. E quem obedece a Alá e seu mensageiro, certamente vencerá com magnífica vitória. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Certamente oferecemos a confiança aos céus, à terra e às montanhas, mas eles se recusaram a assumi-la e temeram-na, enquanto o homem a assumiu. Na verdade, ele foi injusto e ignorante. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Alá punirá os hipócritas e as hipócritas, os idólatras e as idólatras, e aceitará o arrependimento dos crentes e das crentes. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo.